गुड इवनिंग। आज क्लास स्टार्ट करबा। लास्ट क्लास रे आमे पैराग्राफ 1 पढ़ी थिले। पैराग्राफ 1 रो सेकंड पार्ट आज पैराग्राफ 2 पढ़िबा। तेबे केउंट केति पढ़िबा द 61 ईयर ओल्ड थारो रहिछि कर्व बॉडी एति ही पढ़िबा। रीडिंग तो करि नेबा थरे। या परे हार्ड वर्ड बा न्यू वर्ड्स जहा रहिछि ताहा पढ़िबा। The 61-year-old Govind had a large family to support. This included a son who had a wife and 2 children. He had turned out to be an irresponsible drifter who spent his days away from the house fishing idly for shrimp and carp in the Mahanadi. The second son had been taken in as an apprentice in a paper mill. There remained only the youngest, a mere 13-year-old. Out of the 3, he alone showed promise of taking up an ancestral profession, thus restoring a measure of calm to the father's mind. In all these years, this experience of his was a new one, a feeling of being alone in a ravenous darkness. All his thinking brought Govind to the inescapable conclusion that there was an element of the supernatural in the mysterious breaking of the image. But what had he done to deserve this? His life was ordered, restrained, so where could he have gone wrong? True that a subtle change had come about in the designing of the clay figures, in the eye-catching new appear, and in the sets of luminous paint he was using these days. But he had not gone about making the changes on his own. They had wanted the gods to be more in tune with the times. Gradually, therefore, he had endowed the goddess with slim and curved bodies. तेरे पैराग्राफ 1 रे कोन पढ़थिले ताहा थरे मने पकाइबा ना। पैराग्राफ 1 ना आमे लास्ट टाइम पढ़ी थिले रहिचनी गोविंद महाराणा। से कौन भाबुथिले ना एही जो इमेज कर मूर्ति रही सॉरी जो इमेज रही गणेशंकर ताहा बारंबार कहीं एमती होउची से मूर्ति सहित से भाबुचंती। से कहले जे से माटी को जो से माटी व्यवहार करछनी से माटी को तो पूर्व से बहुत थर व्यवहार करछनी तथापि एही भूल किपरि होछ। बोध हुए से जो मूर्ति तैयारी करछन हे पारे साहार ट्रंक टी लिटिल हेवियर और ट्रिपल लंगर माने अधिक भारी एवं टी बड़ हो जाय तेणु ताहा सुंड ठारू माने ट्रंक ठारू ताहा भांगी जाउची बोली एवं से पुणी कहउछंदी ना हे पारे से ताहार जो माटी से यूज करछन तार आधेसिव क्वालिटी स्मूथ अछि जहा फल से बारंबार खसी जाउची। तो एवं एही परि कथा से सुलोचना सहित तांको वाइफ सहित कथा होथिले एही कारण रहि पारे। तो सुलोचना मध्य भाबुचंदी एहीपरि कारण रही ना अन्य किसी कारण रही कारण गोविंद महाराज द्वारा तो एत भूल हम ना कारण तांको एरिया रे तांको अंचल रे बहुत एमती कम ही क्राफ्ट्समैन अच्छा जो माने कि बहुत भल काम करती से मध्य गोविंद महाराज जड़े जे कि बहुत ही भल जड़े कारीगर अटंती अंचल। वर्तमान जहाँ जहाँ न्यू वर्ड बा हार्ड वर्ड रही ताहा लिखिबा। प्रथम रही आइडली माने अलस्वामी। कार्प एक प्रकार माछ जेपर रही रोही रही इलिश रही सेपरी कार्प मध्य एक प्रकार माछ। अप्रेंटाइज ट्रेनी। एंसेस्ट्रल पैतृक। इनस्केपेबल अपरिहार्य। रिस्ट्रेन्ड अंडर कंट्रोल। सबटल अति सूक्ष्म। अपैरेल पोशाक। लुमिनस माने ज्योतिर्मय। तेबे आज आमे पढ़िबा पैराग्राफ 2। The 61-year-old Govind had a large family to support.
This included a son who had a wife and 2 children. ତେବେ 61 year old ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର 61 ହେଲାଣି। ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବହୁତ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ବହୁତ ହି ବଡ଼। କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ଯାହାର ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଅଛି ଏବଂ 2ଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। He had turned out to be an irresponsible drifter who spent his days away from the house fishing idly for shrimp and carp in the Mahanadi। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ ଅଛି। ତ ସେ ପୁଅଟି କ'ଣ କରେ ନା ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବେ ସେ କ'ଣ କରେ ମହାନଦୀରେ କେବଳ ଶ୍ରିମ୍ପ ଏବଂ କାର୍ପ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ଅଳସୁଆ ଭାବେ ହୋଇ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ସେ ପୁଅଟି କ'ଣ କରେ ମହାନଦୀରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ କାର୍ପ ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ମାଛ ସେ ଦିନ ସାରା ସେହିପରି ମାଛ ହିଁ ଧରୁଥାନ୍ତି। The second son had been taken in as an apprentice in a paper mill। ତ ବଡ଼ ପୁଅ ତ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଏପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ପୁଅ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପେପର ମିଲ୍ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛି ପେପର ମିଲ୍ରେ। ଦେ ରିମେନ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ। ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସନ୍ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସବୁଠାରୁ ସାନ ପୁଅଟି ରହିଲା ଏ ମେୟର 13 year old। କେବଳ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷର ପୁଅଟି ତାଙ୍କର ଆଉ ରହିଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଛି out of the 3 he alone showed promise of taking up an ancestral profession, thus restoring a measure of calm to the father's mind। ତେବେ ବଡ଼ ପୁଅ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁଅ ତ କ'ଣ ଅଳସୁଆ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ପେପର ମିଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପୁଅ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସେ 13 ବର୍ଷର ବାଳକ। ସେ ଜଣେ ହିଁ ଏହିପରି ପୈତୃକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ପୈତୃକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ସେ ଜଣେ ହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏହି କାମ କରିବାରେ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଏ ତ ସେହି ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆଗରୁ ହିଁ ବଂଶଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କିଏ ତ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ବୋଲି ସେ ଯାହା ଚଳିବ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। In all these years, this experience of his was a new one, a feeling of being alone in a ravenous darkness। ଏହି ଏତେ ବର୍ଷର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏତେ ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଇକି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏଥର କାହିଁକି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ବଡ଼ ଅନ୍ଧକାରରେ କିଛି ରହିଯାଏ ସେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। All his thinking brought Gobind to the inescapable conclusion that there was an element of the supernatural in the mysterious breaking of image। ତ ଏହିସବୁ ଭାବି ଗୋବିନ୍ଦ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏହାର ପଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ କାରଣ ରହିଛି କ'ଣ ନା କୌଣସି ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏହିସବୁରେ ସେ କ'ଣ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନା ଏ ପଛରେ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର ରହିଛି ବୋଲି କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ନା ନାଇଁ। ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହେଡ୍ ହି ଡନ୍ ଟୁ ଡିଜର୍ଭ ଦିସ୍। ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏପରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ହେଉଛି ସେ ଏମିତି କରିବାର ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ସେ ଏପରି ଏମିତି କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ସବୁ ଏହିପରି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି। ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର restrained, so where could he have gone wrong? True that a subtle change had come about in the designing of the clay figure। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ତ ଅଧିକାଂଶ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ଯେ ଏଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ଟିକେ ବହୁତ ଛୋଟ ଚେଞ୍ଜଟିଏ ହେଇଛି। କ'ଣ
इन द आई कैचिंग न्यू अप्रिल माने आखि दृष्टिया तांकर जो नूतन पोशाक रही माने आई कैचिंग माने बहुत ही अट्राक्ट हो बहुत ही सुंदर हो देखिले पसंद लगुव तो तांकर से पोशाक इमेज माने गणेशंकर पोशाक रे कौन चेंज हो गोटे छोट चेंज टे कौन इन द सेट्स ऑफ लुमिनस पेंट ही वाज यूजिंग दिस डेज से कौन यूज कर ना गोटे माने झकमक लुमिनस पेंट माने कौन माने पूरा साइनिंग मारुथिबा सेमितिया पेंट से यूज कर कलर से यूज कर से कहते तो एथिर तो किसी एमती खराब काम ना तमें एमती लुमिनस पेंट यूज कले तो एमती किए रागिकी इमेज तो भांगी जीवनी माने मूर्ति तो भांगी जीवनी बट ही हैड नॉट गन अबाउट मेकिंग द चेंजेस ऑन हिज ओन तो से जो कहले गोविंद कहले जे से जो लुमिनस पेंट यूज कर गणेश को कलर करिबारे माने गणेश रंग भरिबारे तो से तांकर मन निज इच्छा करूना ऑर्डर निश्चय ऑर्डर मिलथिबो जो कस्टमर तैयारी करबा कहिथिबे मूर्ति से मूर्तिर जे करबा को कहिथिबे से कस्टमर कहिथिबे जे मते मो एही मूर्तिटारे एही कलर दरकार बोले एमिति कलर दरकार बोले निश्चय कहिथिबे देखिबा कोन कहिसेंती they had wanted their gods to be more in tune with the times gradually निश्चय से कौन माने समय अनुसार सब बदल आग काल माने जो कलर यूज कराउथले से कलर भी पसंद यूज कराबो कि समय सहित ताल दे से मध्य सेपरी कलर व्यवहार कर चलचंदी therefore he had endowed the goddess with slim and curved body सेपर मध्य जेमती कलर से चेंज आसी तांकर भगवानकर बॉडी रे मध्य सेमती चेंजेस आसी गणेशकर बॉडी मध्य स्लिम आउ कर्व होउची माने टाइम अनुଯାयୀ सेपरी गणेशंकर मध्य से केमती पेंट यूज करछे ना लुमिनस पेंट यूज करछन बोली से कहले तेबे नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा ना से आउ कौन कौन भाभी छन जे एही जो गणेशंकर मूर्ति भांगुची अन्य कौनसी कारण रही कि तेज आज आम कम देखिले गोविंदर बहुत बड़ फैमिली रही सपोर्ट करने तथापि गोविंद से निजक गोटे जगार कौन एकला मन कर कन्फ्यूज अच्छा सहित जो घटना घटुची सेमती कौन कर जे से ही जो घटना घटू तार योग्य बोली परिवार किए अच्छा ना 3टा पुओ अच्छा बड़ पुओ ना फर्स्ट जी से अलस हो महानदी सेपरी माछ चिंगुड़ी एमती धरती द्वितीय जन पेपर मिल अच्छा तृतीय जे सान से जड़े 13 वर्षर बालक जी कि पैतृक कार्य जो पैतृक कारीगर मूर्ति तैयारी काम इंटरेस्ट देखाती तेबे आउ कौन देखिले आम ए ना गोविंद रही से कहले कौन ना से निज इच्छा गणेशंकर एपर किसी चेंज कर दो ना समय अनुଯାୟୀ से समय सहित ताल दे चलुनी माने पूर्वे जपरी कलर अलग प्रकार यूज कराउथले एबे साइनिंग कलर यूज कराउस तो से मध्य साइनिंग कलर यूज करछनी एवं गणेशकर माने इमेज सब बड़ी अधिक पतला होची डेंगा होची बस सेथरे समय दे जेपरी सब चेंज होची से मध्य सेपरी चेंज कर जाउछ से किछि निज इच्छा रे कोनानी कोन समय ताल दे जेपरी हेबा कथा सेमती सठिक भाबे करा जाउछि तेबे नेक्स्ट क्लास देखिबा जे या पर कौन रही जे एक्चुअली कारण कौन रही पैराग्राफ रे अच्छी ना थर्ड पैराग्राफ रही तापर तो जानिबा निश्चय भाबे आमे तो जे तुमन आज रे क्लास टी भल लागि तेबे वीडियो को लाइक करबा को भूलिबा नै यदि चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करनियो यदि सब्सक्राइब कर सारछ तेबे बहुत बहुत धन्यवाद आगो को एपरि विभिन्न एक्सप्लेनेशन हो कोनसी प्रैक्टिस पेपर कोनसी अनुचरण एक्सरसाइज करबा को चाहते अन्य विषय गुड़िक लिंक तल डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया जाइए तुमने सेठार पढ़ी पारिबो।